Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is our video yang ke I think 9th. Okay, so this time I'm not going to explain using the webcam because I need to hurry up. So this is just a brief introduction about our topic, which is time series analysis. For your information, in time series analysis, we are actually trying to find the future outcome ataupun kita predict a future value based on time series data. So bila kita buat satu analisis, sebelum ni if you notice, kita ada several different data, but then the data is not in time series. So time series data is a bit different bila you dapat data dalam bentuk monthly, weekly ataupun yearly. Okay, it depends. Okay, so introduction of the time series. Apa yang you perlu belajar adalah kita ada beberapa jenis komponen dalam time series. The first one is circular trend, and then we have the cyclical, and then seasonal, and also the irregular component. So the first one is trend analysis dengan seasonal variation. The things that you learn, only two, which is trend analysis by using moving average method, and then the second one is seasonal variation, which is only multiplicative model. Okay. Okay, in terms of forecasting, predicting or estimating the future based on past and present data, and then it is based on historical data lah. At least you ada data dalam 5 tahun, you boleh forecast. Bila you nak forecast apa berlaku, apa dia sale untuk next year, contohnya macam tu kan, you boleh forecast. Bila you ada 5 year back then, maksudnya at least kurang-kurangnya dalam 5 tahun ataupun 3 tahun yang sebelumnya, data you dah kumpul, you dah ada collection of that data, you boleh predict untuk next year punya data lah. That is what we call as historical data. In terms of opinion, biasalah opinion, you just give accept others opinion. Adakah dia increasing? Kita nampak yang ada, oh maybe bila kita increasekan kita punya production, this year kita punya sale akan increase, macam tu lah. That is based on opinion. And then based on trend, before this you nampak dia berlakunya increasing, so you expect okay next year mesti increase juga. So that is what we call as trend. And non-variables tu maksudnya apa yang menyebabkan increasing ataupun decreasing untuk trend data kita tu. Okay, time series data kita. So kenapa kita kena fokus when to do inventory? You boleh tahu bila masa kita nak buat inventory, bila masa kita nak hire more employees, and then maksudnya bila waktu peak, let's say macam festival kan, Hari Raya Aidilfitri, and then you need to make high production of kuih raya. So bila you nak buat high production, you need to expect that you have more employees, so you kena hire someone yang beberapa orang lagi untuk tambahkan production you. So that is how kita tahu kenapa kita kena fokus, sebab kita dah boleh predict dah sebenarnya. Okay, tak semestinya kita boleh tahu in term of calculation, tapi kita boleh tahu dari segi opinion kan, tadi saya cakap kan. Okay, so understand the seasonal peak, and then to when to launch a new product ataupun services. Biasanya untuk launch new product ni kita kena tengok pattern lah, macam waktu government gaji ke, at the same time waktu holiday ke, and so on lah, based on that one. Okay, expected cost, expected profit, and change strategy. That one adalah in terms of kita punya ni lah. Biasanya dalam business kita kena tahu expected cost. So bila kita planning, semua benda ni adalah maksudnya planning. Bila you buat forecast, sebenarnya dia adalah based on kita punya decision, cara kita nak buat decision tu. Maksudnya kita nak kena buat satu decision based on apa. So kena ada proving lah, kita kena ada planning lah, apa benda yang menyebabkan kita plan untuk okay, kita cost kita kena keluarkan untuk produk ni berapa, contohnya macam tu. So banyak sebab. And then okay, ni one of the example dari segi flu shot, which virus, how many shot, when should they be ready, and so on lah. Time horizon. So time horizon ni ada beberapa time horizon. The first one maybe boleh buat dalam short range. Maksudnya contohnya macam bila you nak buat short range, purchasing, job scheduling, production, staffing level, inventory level, and then in terms of quantitative methods lah. So
kalau kita nak buat purchasing, tak semestinya kita nak purchase, kita nak beli sesuatu produk tu kita kena tunggu sampai 2-3 tahun, betul tak? So kita nak restock barang tu selalunya dalam short range, maksudnya contohnya macam you dah jual and then you kena restock tu in term of your planning lah. Tak semestinya sampai lama. So sebab tu dia kata kat sini short range up to a year, maksudnya within 1 tahun sahajalah. Medium range adalah daripada 3 months to 3 years, yang bermaksud daripada segi sales planning, forecasting, budgeting dan sebagainya. And then untuk long range, for example bila you nak introduce a new service, new facility, dia maksudnya untuk planning yang besar lah, projek yang besar, R&D, plan location, product planning dan sebagainya. Okay, that one principally judgment based. Yang dimasukkan dengan quantitative method, judgment based, principally judgment based tu maksudnya dia consider tak semestinya dari segi pengiraan. Quantitative method tu dari segi you kira, and then you tengok, you boleh expect yang okay, this one within this time kita kena restock, contohnya macam tu kan. So that one is based on quantitative method, kita boleh observe that one. Tapi bila in terms of principally judgment, you kena ada judgment daripada orang juga. Kita ambil pendapat daripada orang-orang yang berpengalaman at that area, so that kita boleh tahu expected sale ke dan sebagainya yang kita perlu keluarkan. So others opinion pun sangat penting lah in terms of forecasting especially dalam business. Okay, untuk time series forecasting, application you boleh tahulah economic, sales, budgetary and then stock market, census. In terms of component, kita ada 4 jenis. Yang pertama adalah secular trend, cyclic, seasonal and irregular. Okay, so these 4, but then you belajar cuma 2 sahaja, which is trend and seasonal variation. Okay, so to make it more clear, in terms of trend, biasanya trend adalah dalam long term movement in time series. So that's mean dia ada berlakunya up and down tendency, tapi dalam long term, yang bermaksud a simple way of detecting trend is seasonal data is to take averages over a certain period of and if this ever change with time, we can say that there is evidence of a trend in the series, indicating that the population mean is time dependent. So trend is more likely macam biasanya adakah ada increasing ataupun decreasing. Sebab tu bila you cari value untuk trend tu, kita dapat nilai equation. Nanti saya akan ajar nilai equation. So based on that equation, macam you explain in terms of regression, bila berlakunya increasing, bila you dapat nilai B, macam Y sama dengan A plus BX kan. So nilai B tu positif, so that's mean berlakunya increasing lah. Bila you dapat nilai negatif, maksudnya berlakunya decreasing dalam trend tu sendiri. So nanti you akan keluarkan satu equation which is trend equation. Before this regression equation kan, ataupun linear regression ataupun linear equation lah. Okay, so yang ini this time adalah trend equation. Okay, so ada upwards and ada downwards lah, depends on situation. Okay, this one adalah in terms of linear, dia boleh jadi sama ada linear ataupun non-linear, depends on situation, but then still akan produce satu line antara that particular plotting. So bila nak buat plotting tu sebenarnya based on scatter plot. Okay, kita buat scatter plot, kita just plot sahaja. In terms of dia punya X adalah dari segi time, in terms of dia punya Y adalah sama ada dia punya sale ke, dia punya stock price ke, stock ke, units, in terms of kita punya apa yang kita nak forecast lah. So it depends on situation. Okay, so the next one adalah dari segi cycle. So cycle ni biasanya kita tengok pattern tu dari equal interval. Maksudnya contohnya, biasanya cycle ni adalah untuk dalam business lah. Bila dalam business cycle sama ada biasanya dalam 4 to 5 years dia punya ada berlakunya fluctuation. Kadang-kadang kan business tu jatuh, and then 5 year tersebut, dia 5 year yang akan datang dia makin meningkat balik. So in term of business cycle, sama ada dia dari segi cycle tu ada berlakunya ni lah, trend kat bahagian situ, trend in term of cycle. Okay, so
that one adalah in term of cycle. And then in term of seasonality, sangat senang untuk kita detect adalah bila seasonality ni dia berlakunya biasanya waktu yang peak, waktu yang regular fluctuation lah, yang maksudnya berlakunya waktu peak, waktu peak yang bermaksud contohnya macam berlakunya festival Hari Raya Aidilfitri ataupun Hari Raya Aidiladha, you nak fokus adakah kemalangan jalan raya ni meningkat pun boleh juga. So in terms of kita punya Y tu adalah dependent tu, kita nak tengok kemalangan jalan raya, bilangan kes kemalangan jalan raya, tak semestinya melibatkan kematian tapi kemalangan jalan raya. So you boleh tengok dari segi kemalangan jalan raya itu dari segi festival. So setiap kali hari raya ni, tahun ni waktu hari raya okey, mesti ada berlakunya peningkatan. And then at the same time, for example macam Sunway Lagoon kan, kalau Sunway Lagoon at the end of the year, maksudnya waktu cuti sekolah ramai, sale dia orang meningkat. So maksudnya setiap akhir tahun sale dia meningkat untuk ni lah, untuk dari segi dia punya ni sale untuk tiket lah, tiket sale untuk apa dia orang punya ni park tu, Sunway Lagoon ke tak kisahlah. So that one adalah based on seasonal, maksudnya waktu akhir tahun adalah waktu yang bila-bila budak-budak semua cuti sekolah, and then parents pun cuti, and then bawa dia orang pergi ni, and then that's why dia orang punya sale increase. So kita nampak every year pattern tu berlaku yang sama. That is what we call as seasonal. Okay, fluctuation dalam equal interval lah. Okay, so in terms of irregular, dia ada termasuk semua, ada trend, ada seasonal, ada irregular dan sebagainya lah. Okay, so in term of multiplicative and additive dalam seasonal variation ada terbahagi kepada dua. So this one apa yang you kena keluarkan just multiplicative model sahaja, yang mana just akan keluarkan focus value lah. Okay, so that's all untuk brief introduction. I'm sorry a bit noisy because I'm recording this during raining. I don't have much time, so thank you, and continue with the example in the next section. Okay. Okay, let us continue with example in our notes. So based on that explanation earlier, so we have a bit I have already explained you about the classification or the component involved in time series analysis. So in other words, time series analysis is actually you want to find the forecast value. So you use different types of component, depends on situation. So we have 4 different types of component, which is trend, seasonal, and also cyclical and irregular variation. So for your stage, we only learn about trend and also seasonal. So the first one is based on the example that I'm going to explain later. First one is I need to clarify 3 different things that you will have to calculate, so that you will not confuse about what I'm going to explain. So the first one is basically the general equation, or in time series analysis we need to have the trend. So either the trend is linear or non-linear, so it depends on our time series analysis lah, time series data. So for the first one is calculate the trend values using moving average method on either odd or even number. So in order to calculate the trend values is the method lah, the value yang kita kena calculate, and then we have to use moving average, and then they also have either odd or even number types of moving average lah, sama ada dia adalah odd ataupun dia adalah even. And then the second one is you need to find the trend equation. So for this equation, actually we have equation like usual lah, y sama dengan a plus bx. So this one is the general equation that we are going to find based on the trend equation, and then interpret the trend equation, forecast the trend value. So you need to forecast at the end, kita akan dapat forecast punya value lah. So and then the next one is based on seasonal variation.
So untuk seasonal variation, sebenarnya you just add another component. So after you have the trend value, you add the seasonal variation. So that is how it works lah. You memang still ada trend, and then at the same time you just add the seasonal variation. And then this part also, actually we have two different types of variation. The first one is going to be additive, and then the second one is going to be multiplicative. So what you are going to learn is only multiplicative, which means the darab lah, hasil darab. So apa yang you kena cari adalah find the seasonal variation, calculate the seasonal index, interpret the seasonal index, and also forecast the dependent variable of y. So dua-dua ni ada forecast, but then different types ni adalah, yang ni adalah based on trend sahaja. Yang ini bila you nak forecast, you consider sekali dia punya seasonal variation. Okay? Okay, so let's proceed with our first example. So our first example regarding example 5.1. So based on 5.1 punya example, as you can see in our notes, you can try to find the calculation based on the space that I give you. So based on this example, the profit of a grocery shop over 10 years period daripada 2002 sampai 2011 are given as in table. So ni adalah profit dalam thousand lah. So soalan dia calculate the 3-year moving average, 4-year moving average, and 5-year moving average for the above data. So in your exam, you're not going to have this kind of question because it's so direct, and it's just ask you to find the 3 moving average, 4-year and 5-year. So as you can see, I just want to clarify the first calculation so that you know we actually have to calculate the trend value sama ada gunakan odd ataupun even sahaja. So that is not so difficult. The first one is I'm going to show you the odd moving average. So for the first one, odd moving average is as simple as because you know, when we calculate the 3-year or odd moving average, we are going to have the first at the middle. So means kita kena find the median ataupun kena cari yang tengah-tengah untuk letak dia punya value yang tengah-tengah lah, sebab moving average. Jadi cara nak kiranya adalah just nama pun average kan. So apa yang perlu kita cari adalah dia punya dari segi average dia, purata dia. So the first step adalah you just tambahkan 15 tambah 24 tambah dengan 22. So untuk first ni 1, 2, 3, sebab kita gunakan 3-year moving average. So the first 3 ni, yang middle dia adalah yang ini. So you're going to put the value here. So 15 plus 24 plus 22, and then divide with 3. So you'll get the answer. Okay, sama juga macam yang seterusnya. Nama pun moving average kan. So maksudnya moving, dia move kepada nombor yang seterusnya, which means you kena calculate this one and this one. 1, 2, 3. So 24 plus 22 plus 20 divide with 3, and then you get this the next value. And then sama juga macam yang seterusnya. So you get start with this, and then letak kat bahagian tengah-tengah dia. So 22 plus 20 plus 21, and then divide with 3, sebab kita ada 3 moving average kan. So you akan dapat jawapan yang seterusnya lah. So for this answer, it's going to be 20 point. The first one, make sure you take 4 decimal places for the answer, so that it will not be terlalu jauh daripada answer. Okay, so the first one is 20.3333, and then the next one is 22. The next one is 21. You need to add tambahkan 1, 2, 3, and then divide with 3. You akan dapat nilai yang seterusnya, which is 21.333, and then you get 24. The next one 27. Ni I dah kira. So in the video, I'm just going to show you the answer so that you can buat the exercise and then try it by yourself, because I don't have much time untuk buat video. And then the next one is 31.6667. So as you can see, sebenarnya bila kita buat moving average from this one, 1, 2, 3 dekat tengah-tengah ni, 1, 2, 3 dekat tengah-tengah ni, 1, 2, 3 dekat tengah-tengah ni, 1, 2, 3 sini, 1, 2, 3 sini, 1, 2, 3 sini.
And then bila dah habis 3 tu, tak akan dapat yang seterusnya. Ini cuma ada 2 sahaja, tak ada lagi satu value untuk yang ini. So you just stop at them. Okay, so this value tak akan ada. And then the next one pun tak ada yang first ni. Okay, so just leave it blank. And then ini adalah cara untuk dapatkan 3 year moving average, 3 year. So for 5 years, similar with 3 year, since kita ada odd number sangat senang. Sebabnya you will get the value daripada this value lah. Macam ni kan, just ambil je tengah-tengah dia untuk letak dia punya value. So for the 5 year moving average, so kita akan ambil 1, 2, 3, 4, 5, and then you letak kat tengah-tengah ni. So means you akan start with this place lah. Okay, so 15 plus 24 plus 22 plus 20 plus 21 divide with 5, and then you will get the value which is 20.25. No, 20.4. Sorry, 20.4 here. And then the next one is 1, movekan 1. So kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5. At the same time, you akan pick yang tengah-tengah lah, this one. Okay, so dia follow sahaja, tak ada masalah yang untuk ni. So the next one is start with 24 plus 22, 20 plus 21, 1, 2, 3, 4, 5 plus 23. And then you divide with 5, and you akan dapat the next value which is 22. So for this step, sebenarnya untuk pengiraan ni tak perlu nak kira, tak perlu nak tunjuk pun tak apa. You tak perlu nak tunjuk kiraan tu 15 you tambah dengan 24. You just tunjuk at least 1 ataupun 2 sahaja. So biasanya untuk yang space yang ini memang dia tak beri, you kena buat sendiri. So in final nanti you just tunjukkan jalan kerja untuk 1 dengan 2 sahaja ataupun 1 only pun tak ada masalah. Then nanti you boleh terus proceed dengan pengiraan menggunakan calculator sahaja. So tulis jawapan dia untuk table-table yang you dah buat ni lah. So at the end you akan dapat 22.8, and then you have 24.6, 26.6, 29.2. Okay, for your information, the first ni nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5. So this 5 ni, yang tengah-tengah ni adalah this part. So bila you move kepada yang seterusnya, dia only ada 4 sahaja, 1, 2, 3, 4. So tak cukup lagi satu number. So kita tak boleh dapatkan dia punya average lah. Sebab since kita gunakan 5 year kan, so at the same time terus tak ada apa-apa kat sini. So dia akan jadi blank sahaja. Okay, so that one adalah dari segi explanation untuk 5 year moving average. So in terms of odd number, sangat-sangat senang. Yang bermaksud yang ni kan sebenarnya yang you dapat adalah trend value lah. 5 year, 3 year moving average ni in terms of dia punya nama lah, 3 year moving average. At the same time dia sebenarnya adalah trend value. Trend values. Okay, this one adalah sebenarnya nilai trend values untuk 3 year moving average dan untuk 5 year moving average. So you akan dapat trend value yang ini sebenarnya. Okay, so kita akan proceed dengan event pula. So untuk event ada 2 step yang perlu you buat. The first one is okay, this one is proceed kepada kita punya soalan yang sama juga. Dia punya bentuk as you can see kan, 2002, 2003 sampai 2011 masih lagi sama. Tetapi bila dia menggunakan even number, yang bermaksud you kena spacekan satu, so that you will not confuse. Sebab bila you gunakan even number, let's say kita ada 4, 1, 2, 3, 4. So let's say you gunakan 4, yang tengah-tengahnya adalah pada bahagian sini, which is tak ada value kat sini. So apa yang you kena buat adalah letak dulu dekat space tengah-tengah yang ni. Sebab tu saya spacekan satu kat tengah-tengah tadi. And then at the same time you kena cari lagi sekali, which is ini tambahkan dengan ini, bahagi 2, baru dapat yang ketiga. So kita punya moving average tu untuk placing dia mesti letak kat bahagian yang ketiga ni lah, baru dapat yang central punya. Okay, center punya. Okay, so that is how kita akan buat untuk 4 year moving average. Yang mana bila kita menggunakan 4 year moving average, kita akan buat 1, 2, 3, 4. So bila 1, 2, 3, 4, yang tengah-tengahnya adalah pada bahagian this part. Okay, tengah-tengahnya adalah pada bahagian sini. So you just add sahaja macam biasa moving average punya method. 15 tambahkan dengan 24, tambah dengan 22, tambah dengan 20, which is 4, divide with 4, you akan dapat
value untuk moving average tu. So which is 20.25. So the next one, kita move kepada satu. Tutup yang ni, kita move kepada yang 24 pula. So saya suka menggunakan pembaris lah. So bila kita dah gerakkan tu, kita move kan lah. Kita start daripada sini pula, 1, 2, 3, 4 kan. So buatlah 2 kali ataupun sekali pun tak ada masalah. 2 kali pengiraan lah, 2 kali pengiraan yang paling bagus lah. 2 kali pengiraan untuk yang average ni ya. So untuk yang ni 1, 2, 3, 4. Kalau you confuse, buat lagi sekali, 1, 2, 3, 4. So means kat tengah-tengah ni. Okay, so dia selang satu. Make sure you kena ni lah alert. Kalau kita gunakan odd tadi, kita just buat je kat bawah ni kan. So maksudnya yang ini, bila kita dah tahu dia kali kedua pun dia selang satu, so the next one pun dia akan selang satu lah. So 24 tambah dengan 22 tambah dengan 20 tambah dengan 21, you divide with 4, you akan dapat 20.75. So similar with others Jadi saya punya jawapan adalah yang seterusnya 21.5, 23, 25.75, 28, and the last one is 30.75. So the last one ni adalah untuk fourth number yang terakhir lah, iaitu 1, 2, 3, 4, and then you play yang tengah yang kat sini. So bila kita dah move kepada lagi satu, tinggal 3 je lah, tak cukup lagi satu. Okay, so this one adalah untuk 4-year moving average. So automatic yang bahagian atas ni tak ada, yang bahagian bawah ni bila selang satu pun tak ada. Okay, so ini baru 4-year moving average, tapi dia punya trend tu bukan bahagian ni. You kena cari lagi sekali, which is centered average. Centered average macam saya cakap tadi lah, kita akan buat sebenarnya dekat tengah-tengah tu adalah pada bahagian yang ketiga, bukan yang ke tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni tak ada number kan. So you nak cari tengah-tengah tu, kena letak kat sini. Nampak tak? Dia tak boleh letak kat spacing ni, dia kena letak sebaris dengan numbering ni. So 1, 2, 3 ni kan sepatutnya untuk moving average ataupun nak placing dia punya trend values, you kena letak kat bahagian yang ada number lah. Contohnya kat sini kan, letak kat sini tadi. Tapi since kita letak kat tengah-tengah ni, kita nak kena dapatkan kat tengah-tengah ni. Sebab tu kita nak dapatkan centered average dia. So untuk dapatkan centered average, just ambil sahaja dua nilai ni, and then you divide with 2. So from this one, 20.25 plus 20.75 bahagi 2. So you akan dapat the next value, which is 21. Sama juga macam yang ni lah. So this one plus kan dengan this one, you akan dapat yang tengah-tengah ni. So 20.75 plus 21.5 divide with 2. So for this value, you akan dapat 21.625. Similar with the other lah, yang lain-lain pun sama. So for this value saya dah kira. Jadi awak tinggal semak je, kalau saya ada tersilap ke apa ke bagi tahu. So 22.25, 24.375, and then the next one is 26.875, and then 39.375. So yang kat sini tambah kat sini, and then divide with 2, you akan dapat sini lah. So tak adalah value yang lain-lain. So untuk yang ni, spacing dia adalah pada bahagian sini, and spacing dia adalah pada bahagian sini. Kenapa saya sangat pentingkan spacing ni, nanti you akan tahulah. So spacing yang ni selang satu, supposed to be sini dengan sini spacing dia. Okay, so you kena make sure kalau spacing dia selang satu lah. So yang bermaksud kalau yang ni spacing dia kosong, maksudnya sini kat sini sepatutnya ada nilai, tapi kita tak ada nilai kan. So sama juga macam gini. So for this one adalah this is the final answer untuk trend values. Okay, so untuk question yang seterusnya, soalan yang seterusnya berkenaan dengan kita punya example yang ke 5.2, which is based on this one. So for example 5.2, table below show the sales of the electrical item of a company for the year 2009 to 2011. So soalannya bagi macam gini, year macam gini, and then dalam year ada quarter. Quarter 1, 2, 3, 4. As you can see kan, kita ada year, dalam year ada quarter. Macam you ada cluster, dalam cluster ada lagi dia punya classification tu, ada lagi dia punya bahagian tu. So year ada quarter. So macam mana cara nak buat? Based on this question, calculate the trend values using moving average method. So bila tak cakap moving average method apa yang kita nak kena gunakan, since kita ada 4 quarter, kita proceed dengan 4 moving average. Okay,
Kalau dia kata dia bagi 3, let's say yang bawah ni, morning, afternoon dengan evening, which is 3 kan. So you kena proceed dengan 3 moving average lah. So the first one is saya tunjukkan contoh untuk 4 moving average. The second one is saya tunjukkan contoh untuk 3 moving average. And then lepas tu baru dia tanya forecast the trend value for the first 2 quarter and then interpret the trend equation. Okay, so let's proceed with the example. So I'm going to proceed with example 5.2. Okay, the first one is, as you can see, based on the equation, kita nak cari 4 moving average. Macam biasa, apa yang saya nak you all semua buat adalah calculate 4 moving average lah. So based on that one, macam biasa yang kita dah buat, cari 4 moving average dan centered dia. So you nampak kan? So 1, 2, 3, 4. So kita akan pilih yang tengah-tengah ni, yang bermaksud buat dulu method yang pertama adalah calculation dia je. So plus 44 plus 26 plus 38 divide with 4, and then you akan dapat nilai dia, and then seterusnya 1, and then seterusnya adalah 1, 2, 3, 4. So based on this one, tengah-tengah dia adalah sini. Okay, then you ambil lah 44 tambah 26 dan bahagikan dengan 4. Tambah dulu baru bahagi sebab dia average. Jangan just ambil tambah and then terus tekan bahagi, tak boleh. So maksudnya you just tambah je 48. Let's say saya try satu lah, 48 tambah 44 tambah 26 tambah 38 bahagikan dengan 4. So you akan dapat the first value is 39. Okay, so follow with the other value 43.25, and then this one also you will get 40.25. Make sure you calculate each of this moving average ya. Terus proceed ke bawah lagi, and ambil 4, 1, 2, 3, 4, put it here. Okay, cari yang tengah-tengah ni So 40.25, 41.25, and then we have 40.5, 42.5, 44, 45, 47.75. Okay, so at the end ni, bila kita kira 4 moving average kan, 1, 2, 3, 4, you just add sahaja. 73 tambah 38, tambahkan dengan 34, tambah dengan 46, divide with 4, you kena letak kat tengah-tengah ni. Okay, so dia adalah center dia lah. 1, 2, 3, 4, center dia kat tengah-tengah ni. So this one. Okay, so automatic yang ni adalah kosong, dan yang atas ni adalah kosong lah. Okay, so untuk centered average macam biasa, perlu tambahkan yang dua ni, and then you just divide, bahagikan kepada 2 sahaja. So untuk this one, 39 plus 43.25 divide with 2. So you akan dapat jawapan 41.125. Sama juga macam the next one lah. Ambil je 2 benda ni, and then you tambah, bahagikan dengan 2. Okay, sebab kita nak cari average lagi, cuma kita nak kena centerkan dia. Center dekat nombor yang ada nilai lah, dekat placing yang ada nilai tu. 875 sorry betul lah, 40.75 this part 40.75, and then kita ada 40.875, 41.5, and then kita ada 43.25, 44.5, and then we have 46.375. So as you can see, this part bila kita bahagikan 2 kan, so this one kita bahagi 2, dapatlah tengah-tengah ni. So yang kosong adalah this part lah. Okay, so based on that equation, kita dah dapat dah, this one adalah trend value. Okay, yang kita dapat untuk trend value this last stage, bukan yang ini. Kalau gunakan even moving average, you tak boleh just ambil yang ini tau. Even moving average, you kena ambil yang centered average ni as dia punya trend values. So this one adalah kita punya soalan yang pertama. So soalan yang pertama dah jawab lah. And then soalan yang kedua adalah forecast the trend value for the first 2 quarters of 2012. Okay, so based on this soalan, I'm going to show you on how to calculate dia punya forecast value. So macam saya dah bagi tahu sebelum ni, kita punya nilai forecast value adalah T
B is equal to A plus BX. And then I already explain dekat dalam notes yang untuk A, dia mewakili last trend value. Nampak kan? Dan then untuk B mewakili kita punya last trend value minuskan dengan first trend value, and then you need to divide with number of trend value minus 1. So based on this trend value, as you can see, terus dia identify mana satu A, mana satu B. So the first one is, kita punya A adalah last trend value. So A adalah sama dengan this one, 46.375. Okay, and then B kita pula adalah sama dengan, ambil last dengan yang permulaan ni kan. So just tolakkan sahaja 46.375, tolakkan dengan 41.125, divide with number of trend value ni, you kena kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita ada 8 minus 1. Okay, so this one kena calculate lah. So at the end you akan dapat jawapan untuk B adalah sekejap saya calculate, 46. So you akan dapat jawapan 0.75. So this area 0.75. Okay, so untuk ni boleh masukkan dalam persamaan dia ni. Okay, ini adalah kita punya equation trend ataupun trend equation. Okay, bila trend equation, you just masukkan dalam formula ni yang bermaksud T sama dengan 46.375 plus, kalau kat sini plus lah, 0.75x. So this one adalah kita punya equation. Okay, once kita dah dapat equation, so dia nak interpret the trend equation yang 3 ni. You boleh interpret terus ataupun nak buat dua dulu pun boleh, tak ada masalah lah. So let's say lah saya nak buat interpretation dulu. So in term of interpretation, saya buat, okay, B. Dia interpret ni, dia just interpret yang B sahaja, which is this value. Okay, yang ni constant, tak ada masalah. Just interpret yang ni je. So ini tak perlulah, just ambil yang ni sahaja, which is B sama dengan 0.75. So you will say that, nampak tak guna pen merah for every quarter, kita akan cakap quarter dulu. Setiap satu quarter, nampak tak? Setiap satu quarter increase in 1 year. Setiap satu quarter, maksudnya dia akan cakap yang dalam dulu, setiap satu quarter increase in 1 year, maksudnya dalam satu tahun, the trend value will increase by 0.75. Okay, in term of explanation, you can cakap macam ni lah. B sama dengan 0.75. For every quarter increase in 1 year, the trend value will increase by 0.75. Okay, so kalau dia tiba-tiba negatif kat sini, you just beritahu je lah, for every quarter increase in 1 year, the trend value will decrease by 0.71. Kalau dia negatif. Okay, so proceed dengan itu interpretation. So dah beritahu dah interpretation untuk yang bahagian apa, soalan yang ketiga ni lah. So soalan yang kedua pula, forecast dia punya value. Okay, so nak forecast dia punya value, saya suka buat dalam bentuk table. So it depends on you lah, nak buat just macam kira je pun tak ada masalah. So forecast value in 2012. Okay, dia nak forecast value in 2012 kan. Dalam masa yang sama, first 2 quarter. Quarter yang pertama, so kita ada quarter and then forecast value ataupun trend value. Okay, so for this one, macam mana you nak buat adalah quarter yang dia nak quarter, first 2 quarter kan. So maksudnya dia nak quarter yang pertama dengan quarter yang kedua. So untuk quarter pertama dengan quarter yang kedua ni, bila kita nak gunakan forecast punya trend value, just gunakan balik je equation yang ni. Tapi kita kena tengok daripada sini, yang mana lepas yang kat sini, sepatutnya kita kena forecast yang ni dulu, which is quarter yang ketiga. Oh sorry, tak nampak. Oh sorry. Okay, so
Actually, saya dah tak explain yang ni. Okay, so sebenarnya, bila you nak fokus, sepatutnya you fokus kepada these two first. Maksudnya kuartal yang ketiga dengan kuartal yang keempat in 2011. Tapi dia nak 2012 terus. So yang bermaksud bila dia nak 2012 yang seterusnya, which means dia dah skip these two. These two ni represent X sama dengan 1. Yang ni adalah represent X sama dengan 2. Okay, so bila sini X sama dengan 1, sini X sama dengan 2. So bila you buat macam gini, you masukkan dalam value ni, kat sini X akan jadi 3 dan 4. Okay, so just masukkan sahaja nilai dia punya trend value. Ini dia punya trend equation. So bila dia nak trend value ataupun forecast value, dia punya forecast the trend value. So kita kena gunakan yang inilah. Yang ni you dapat juga nilai trend values, tapi trend values ini belum masukkan dalam equation. So bila kita finalizekan dia, baru kita dapat trend value punya based on equation lah. So sama dengan 46.375 plus 0.75, and then masukkan dalam nilai X, which is saya dapat tahu tadi kan, ini 1, ini 2. So bila kita nak first quarter dalam 2012, that means dia adalah X yang ketiga. So you akan dapat nilai kat sini lah, lain lah. T sama dengan 46 point. Gunakan sahaja equation tu, tapi kita tukar dia punya nilai untuk X tu, kedudukan dia kat mana kan. So based on that value, you akan dapat 5, and then another one is 49.375. Okay, so this adalah contoh bila you nak gunakan example yang ke-5.2 yang bermaksud you kena gunakan odd moving average untuk dapatkan nilai trend ataupun forecast the trend value. So macam mana nak forecast, dapatkan nilai yang in future kan, macam mana kita nak forecast dia punya sale 2012 ni. Okay, so macam mana cara nak forecast, just beritahu sahaja macam gini method dia. Gunakan 4 quarter moving average. Yang mana 4 quarter moving average ni kena cari dia punya centered average. Lepas tu baru you boleh cari dia punya trend equation. So based on trend equation, baru dah boleh dapatkan interpretation dan juga forecast dia punya value. Okay, so that is the first part, 5.2. And then kita akan pergi kepada seterusnya, which is 5.3. So soalan 5.3 adalah berbeza sedikit, yang mana dia menggunakan daily dalam masa yang sama. Dalam daily tu ada shift morning, afternoon dengan evening untuk produce computer. Kalau tadi sale kan, kalau yang ni adalah number of computer produced by a factory. So benda yang sama, calculate the trend value, forecast and interpret the trend equation. But then dia punya method sekarang adalah moving average yang menggunakan 3. Okay, so let's proceed with the next example. So for this example, I'm going to be quick je lah, sebab untuk yang untuk yang odd moving average ni sangat senang. You just ambil sahaja dia punya nilai tengah-tengah. Okay, so as usual, tak ada tambahkan saja 1, 2, 3, you put kat sini. So maksudnya 255 tambah 224 tambahkan dengan 241, and then you divide with 3, and then you akan dapat jawapan 240. Okay, similar with the other. Yang ini akan pergi kat bahagian sini, 224 tambahkan dengan 241 tambahkan dengan 234, and then you divide with 3, sebab kita gunakan 3 moving average. Okay, sebabnya dia punya shift adalah 3, jadi kita fokus kepada 3 moving average sahaja. So normally dia based on kita punya classification ni, daripada kita punya focus on clustering ni kan. Yang pertama tadi kan, Monday, Tuesday, Wednesday, sama ada dia weekly kan, saya beritahu kan. Kalau dalam forecasting technique, ada sama ada yearly, monthly ataupun weekly. Okay, data yang berbentuk macam itulah. Okay, so the next one is 233, dan sama juga macam yang lain-lain lah, you kena kira sendiri, and then make sure your answer should be similar with mine, and then kalau ada masalah bagi tahu saya. 242 238 241 242 240 242 lagi sekali, 243 241 242 242
243 242. Okay, so normally kalau kita buat in term of 3 moving average, biasanya atas dengan bawah samalah. Kalau atas ada satu space, bawah pun akan ada satu space. Okay, so this is based on kita punya moving average. And then proceed with soalan. Kalau soalan nak fokus the trend value for the first 2 quarter, actually soalan ni a bit salah. Not the first 2 quarter. Saya rasa saya dah betulkan, tapi tersilap kat mana ni. Dalam nota saya dah betulkan tapi dalam ni saya tak sempat betulkan. So sebenarnya dia nak fokus bukan untuk the first 2 quarter. Dia nak fokus morning and afternoon Saturday. So as you can see kat sini kan Friday kan. So bila kita proceed kepada Saturday, which is hari Sabtu, kita akan ada lagi lah Monday afternoon dengan Monday pula morning, afternoon dengan evening untuk dia punya shift So okay, let us proceed untuk cari dulu dia punya trend equation. So to find the trend equation, what you need to do is, as usual, trend equation we will have T equals to A plus BX. So this one is our trend equation. So A adalah yang paling last sekali. So I'm going to be here je. Okay, yang paling last sekali adalah 242. And then untuk dapatkan B adalah you just minus je atas dengan bawah ni, bawah dengan atas. So 242 tolakkan dengan 240, and then dividekan dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Okay, so kita ada 13 minus 1. Okay, dia punya number of moving average ni kena tolakkan dengan 1. So at the end you akan dapat jawapan untuk this part 2/12, yang bermaksud dia adalah 0.1667. So kita punya persamaan akan jadi T is equal to 242 0.1667x. Okay, so this one adalah dia punya trend value. Okay, so the next one is macam mana cara nak fokus. Interpret the result macam biasa. You interpret sahaja. B is equal to 0.1667. I'm sorry the sound. For every okay, so yang ini for every shift lah. For every, maksudnya for every apa yang kat dalam sini. For every shift. For every shift increase in a day, the trend value will increase. Sebab dia positif, so dia akan increase lah. Increase by 0.1667. Okay, based on this one sahaja yang berubah. Kalau dia dengan this one lah, kalau dia negatif, you akan cakap will decrease by 0.16. Walaupun dia negatif kan, jangan letak negatif pula kat sini. So tulis je decrease by 0.1667. Okay, okay, so that one adalah in term of interpretation. So kita dah cari dia punya trend value punya equation, trend values using moving average, and then kita ada interpret the result and then forecast the trend value. So okay, untuk forecast the trend value, macam biasa saya cakap tadi saya gunakan table. So kita nak forecast Monday tadi kan, forecast Saturday, forecast Saturday, tapi kita ada dua ni lah, dua shift saja, which is Monday morning and afternoon. So untuk forecast ini just pick sahaja, kita gunakan kita punya nilai lah, trend value ataupun forecast value. Forecast value lah. So since kita gunakan T kan, so dia macam itulah. T sama dengan 242. Ni pun sama juga, 242. Okay, based on this one, apa beza dia? Tengoklah kat bahagian sini kan, you ada tinggalkan satu space. So this one adalah first, then yang ni akan jadi second dan third. So maksudnya ini adalah yang dua, ini adalah yang ketiga. So you akan dapat new value lah, which is represent by 2 and 3. Okay, so then the new value is 3, 4.
Another one is 242.5001. Okay, so try untuk buat exercise example 5.2 and 5.3. 1, 2, 3 saya dah explain untuk based on trend value. Okay, kita akan masuk kepada seasonal pula. Okay guys, so we're going to go through the seasonal variation, which is based on trend and seasonal. Kalau seasonal variation is actually kita ada trend at the same time, we just add the seasonal, dia punya seasonal variation lah. Okay, so the first one is you need to find the seasonal variation, calculate the seasonal index, interpret the seasonal index, and also forecast the dependent variable. So semua ni ada dalam notes, saya dah bagi dah semua dalam notes. So the first one is Okay, so the first one is based on seasonal variation. Ada beberapa step yang you perlu tahu. The first step is calculate the seasonal variation. So macam yang saya dah bagi tahu, untuk seasonal variation dia adalah sambungan daripada moving averages kan. So based on that moving average, you kena cari seasonal pula. So yang bermaksud dia adalah sambungan. Tengok, pasal saya cakap kat sini untuk example 5.4 refer to 5.2, 5.5 refer to 5.3. So sebenarnya saya sambung je daripada dua soalan ini, tetapi kali ni kita tambah seasonal variation. Macam mana kalau ada seasonal variation, apa dia punya forecast punya value? Okay, so in terms of seasonal variation, ada step yang pertama, cari dulu seasonal variation. Step yang kedua adalah tabulate the result into table and find the average of variation. The sum of the average must be equal to the corrected total of 100 for each quarter. So if it is not equal, adjustment is needed. So to calculate the adjustment adalah sama dengan required total bahagikan dengan actual total of the quarter. So yang ini semua kita akan gunakan untuk dapatkan seasonal index adalah dekat step yang ketiga. And then you baru boleh cari dia punya forecast value. So as you can see kan, nampak tak? Sebenarnya untuk forecast seasonal variation, kita menggunakan multiplicative sahaja. So we are not going to use additive punya method. We just use multiplicative, yang mana multiplicative tu involve the trend times with seasonal index. Sebabnya dua benda ni sahajalah yang kita gunakan. So based on the example 5.4, kita nak cari calculate seasonal index. So bila dia nak calculate seasonal index, so the first ni semua kena buat dulu baru dapat seasonal index. And then forecast the sale adalah yang third one lah. Sama juga soalan yang ni. So the first one is adalah untuk forecast sale. Yang ni adalah forecast untuk forecast production of the computer. So kita sambung macam yang kita dah buat dalam first step tadi. So the first one is based on this one. Untuk yang ini tadi kita dah buat centered value je, kita dapat yang ini tau. Jadi soalan yang pertama adalah for moving average. Kalau you ingat balik, for moving average, yang mana daripada for moving average baru you dapat centered average ni. Okay, make sure kalau dia menggunakan 4 quarter, pastikan buat 2 step tu. Dah dapat for moving average, baru dah dapatkan centered average. Okay, so you will get this value. And then bila gunakan seasonal variation adalah formula yang ini, yang macam saya bagi tahu dalam formula yang ini. Okay, saya dah tulis semua dalam notes. So formula yang ini, yang mana Y bahagikan dengan T darabkan dengan 100. Mana satu Y kita? Kita punya sale. So you just ambil saja these two value, ini bahagikan ini, darabkan dengan 100. So 26 bahagikan dengan 41.125 times with 100. Okay, sama juga this part. Dia ikut level dia lah, sama je, sebaris lah. 38 41.75 times with 100. Okay, sama juga this part. 65 40.75 times with 100. Okay, so you at the end you akan dapat certain value yang saya pun sudah calculate. Sekejap So for that number kita akan dapat 63.2219. You boleh tekan calculator 0180. As you can see kan, saya ambil 4 decimal places. Sangat penting ya ambil 4 decimal places, sebab nanti takut your result terlalu jauh, lari dia punya unit tu lah, sebab dia melibatkan banyak number kat sini. And then yang ni pula you dapat 80.9249
164.0449. And then at the end 81.9407. Okay, so this one adalah seasonal variation, which is step yang pertama. Okay, step yang pertama, you guna cari seasonal variation yang bermaksud menggunakan formula Y bahagikan dengan T darabkan dengan 100. So Y, which is dia punya sale, bahagikan dengan dia punya T, and then darabkan dengan 100. Okay, so you get this value. Okay, after that, you need to make a tabulation. So based on the second step, which is create a tabulation, yang mana, okay, create a tabulation macam gini. So macam mana cara nak create tabulation? You just ambil je 2009, 2010, 2011 and then buat total. Nak kena cari total dia. And then average adalah purata. Adjustment ni adalah apa benda yang dikatakan dengan yang ini tadi. Step yang kedua, kalau you add dia punya average ni 1, 2, 3, 4, you dapat 400. Sebab total semua ini dianggap sebagai 100, ini anggap 100%, so total semua adalah 400. So bila 400 you dapat untuk average ni 1, 2, 3, 4, 400, tak payah cari adjustment. Okay, that's clear, right? So tak payah cari adjustment kalau betul-betul you dapat 400. But then bila you tak dapat 400 untuk 4 quarter ni, bila you tambahkan dia punya average ni, so that's mean you kena buat adjustment. So ini adalah step yang kedua lah, adjustment yang mana required total kena bahagikan dengan actual total of the quarter. Okay, so kita proceed dulu dengan first ni. So based on the result, macam mana cara kita nak keluarkan? So as you can see kan, dia punya bahagian sini, macam mana cara nak buat adalah based on this one. 2009 first quarter ada tak ada? Tak ada kan? So this one tak ada, yang second one pun tak ada. So dia start dengan yang ketiga. So untuk yang ini, first one tak ada, second one tak ada, dia akan start yang ketiga. So you just salin sahaja nilai yang you dah buat untuk seasonal variation. Okay, seasonal variation salin je kat dalam sini. Sebab sekarang ni kita nak consider seasonal. Kalau tak, kita boleh terus je calculate kat bahagian sini kan, dia punya trend. So disebabkan ada seasonal, kita kena masukkan seasonal lah. So ni adalah kuarter yang keempat, 91.018. Sama juga macam yang seterusnya lah, you just masukkan sahaja. So kita akan dapat 159. Ini 78.2875. And then third quarter 72.2892, 80, 9249. And then seterusnya untuk first dengan 2011 ni kita ada 1 dengan 2 je kuarter kan, 164 dengan 81.9407. So untuk third dengan fourth quarter ni dah tak ada dah. So in terms of yang kedua, total maksudnya you just tambah sahaja. Ini dengan ini you tambahkan 2, you akan dapat nilai kat sini lah. So you just add sahaja 159.50 5092 tambahkan dengan 164.0449. So you akan dapat 323.5541. Okay, so this part kita gunakan warna merah lah pula. So beza sikit lah, 323.5541. And then the second quarter is, saya teruskan dengan ni lah hasil tambah dua benda ni ya. Okay, so 160.2282, and then for the third quarter you are going to get 135. You just add sahaja 63.22 and 72.2892, then you will get this value. And then similar with this one, 171.9429. Okay, so this is the value for total. So when you want to find the average, make sure dia adalah purata. So secara keseluruhan, purata yang you perlu buat adalah sepatutnya based on this one lah, 1, 2. So bila ada 2 kat sini, 2 sahaja your n should be. So maksudnya hasil tambah ni just divide with 2 sahaja, walaupun dia ada 3 kat sini kan.
Tapi you bahagikan dengan 2 sahaja. Okay, so for this one 150.5092 tambahkan dengan ni, iaitu yang ni, just divide dengan 2. So at the end you will get 161.7771, and then for the second quarter you will get 80.1141, and then for the third quarter you will get 67.7556, and then for the fourth quarter you will get 85.9715. Okay, so this one adalah average. Then bila you calculate all this average and then you cari dia punya summation, since dia punya nilai tu kalau tak dapat dalam 400, so that's mean you need to buat adjustment. So 161.7771 plus 80.1141, 67.7556, and then plus with 85.9715, and then you will get, okay, as you can see, the value is 396.6183. So that's mean this value is not enough to achieve the 400. So you need to do adjustment. So in order to do adjustment, you just divide sahaja based on kita punya formula for seasonal variation. As you can see, kita punya formula adalah required total mesti divide dengan actual total of the quarter. So required total adalah total yang kita dapat, which is 939. Required total is 400, and then divide with kita punya actual total of the quarter, maksudnya jumlah semua ni yang sebenar. Jadi kita ada tadi 396.6183. Okay, so for this value, bila you bahagikan, you akan dapat 1.0111. So in order to find the seasonal index, sebenarnya seasonal index ni adalah average ni sahaja. Average ni sahaja jadi seasonal index sebenarnya, tapi disebabkan oleh tak cukup 400, so apa yang you kena buat, setiap satu average ni you kena darabkan dengan kita punya adjustment. Ni darabkan dengan ni, you dapat ni, ini darabkan ni, you dapat ni, ini. Okay, so yang bermaksud, as you can see, formula dia untuk seasonal index, average in each quarter times with adjustment. So you akan dapat nilai yang fix lah, yang berhampiran dengan yang menghampiri 400. Okay, so jawapannya adalah 163.5728, and then the next one is 81.0034, and then 68.5077, and then the last one for quarter you will get 86.9258. Okay, so this value bila you tambahkan, you akan dapat nilai yang menghampiri 400 lah. Let's say saya tambah 163.5728. So nampak tak? Jadi saya akan dapat 400.009. So menghampiri 400 lah, which means dia betul-betul exactly, baru kita ambil dia punya seasonal index. So in term of interpretation, so based on that question, soalan ni tadi nak apa? Interpret, and then you gonna find seasonal index. Okay, seasonal index dah dapat, seasonal variation kita dah kira, and then kita nak kena buat interpretation dulu sebelum ambil forecast punya apa? Seasonal kan. So untuk interpret, yang pertama sekali dia suruh kita interpret apa? Bukan interpret equation, tapi interpret dia punya seasonal index. So daripada seasonal index ni, kalau dia melebihi 100, yang bermaksud dia adalah above the trend. So sebenarnya dalam kita punya scatter plot, kita ada scatter plot. So scatter plot ini, bila you buat scatter macam ni, akan ada satu trend line macam kita buat dalam regression, but then this one adalah time. Kita ada apa nama dia, time series data. So based on this, akan ada satu nilai yang sama, ada di dekat above ataupun below the trend. So bila dia lebih daripada 100, yang bermaksud dia above the trend by berapa persen. Kalau yang ni below, yang ni below, yang ni pun below. So as you can see, untuk first quarter yang pertama, which is the sale of the electrical items for the first quarter are 63.57% above the trend. Okay, so the next one adalah the sale of the electrical item for the second quarter are 19% below the trend. So this one below, this one pun below. So you just ambil je 100, minuskan this value,
dan you akan dapat nilai yang inilah. Okay, so this one adalah in term of dia punya interpretation. And then seterusnya adalah forecast the sale. Okay, so back to the question. Forecast season index dah dapat. Forecast the sale for the first and second quarter of the year 2012. Okay, so kita nak forecast. Bila nak forecast, kita buat table macam tadi, yang mana mesti ada trend dengan trend value dengan tambah lagi satu seasonal. So kita akan ada forecast for year. Jangan takut sebab just buat sahaja based on forecast 2012. So yang mana yang ini adalah quarter. Buat macam saya buat tadi lah, in term of trend kan. So kita ada quarter yang ke satu pertama, dia suruh first dengan second quarter. Okay, so based on first quarter and second quarter, this one adalah untuk trend value. Trend value masih lagi ada trend value, and then at the same time you kena tambah seasonal. So seasonal kat bahagian ni lah, yang mana bila kita dah tambah seasonal, ini adalah sale kita lah, sale kita yang kita nak, which is forecast sale. Okay, this one adalah forecast sale. So based on this one, you ambil balik daripada back kita dah buat dalam question example 5.4 kan. So sekejap example 5.4, kita punya trend adalah, so saya ambil sahaja terus, trend sama dengan 48.625, and then trend untuk yang second quarter adalah 49.375. Ini masih lagi sama, okay, measure ni masih lagi sama, tapi kita memerlukan this one because kita nak kena gunakan untuk dapatkan forecast untuk sale for seasonal variation. So untuk yang forecast yang ni, back kepada kita punya soalan ni, as you can see, based on step 4, dah interpret seasonal index, forecast value, trend times dengan seasonal divide with 100. So this one adalah yang kita perlukan. Sebab tu kita kena juga cari dia punya trend value. Sebenarnya soalan ni adalah sambung lah. Kalau you dapat dalam soalan final nanti, dia akan bersambung sampai seasonal sekali, kalau dia seasonal lah. So Y, dengan kata lain, dia adalah dependent variable. Kita nak dapatkan nilai which is 48.625. We just darabkan saja sebab kita guna multiplication. And then forecast ni darabkan dengan apa? Seasonal index. So this one, kalau dia first quarter lah. Sekarang ni kita gunakan first quarter. So seasonal index itu adalah 163.5728. So darabkan sahaja dengan 163.5728, and then you divide with 100. So you akan dapat jawapan 79.5373. Okay, this one pun sama juga. So kita ada 49.375. You just darabkan sahaja dengan seasonal index kita untuk kuarter yang kedua. So second quarter adalah 81.0034, and then you need to divide with 100. So bila you divide dengan 100, you akan dapat 39.9954. Okay, this one adalah nilai untuk sale dia. So bila dia kata in thousand, maksudnya sale dia you kena gerakkan lah 1, 2, 3. That means dia punya sale adalah 79,537, lebih kurang macam itulah. Tapi at the end you boleh juga cakap JY sama dengan 5373, and then you boleh buatlah dalam RM 123 ataupun nak terus tukar pun tak ada masalah. Okay, so for this part dah habis dah. Yang mana terlangkap. So yang mana dah ada interpret, dah ada calculate the seasonal index. Sebenarnya dia nak seasonal index sahaja. So bila nak seasonal index, kena follow juga dia punya step yang ni, yang mana dia cari dulu dia punya seasonal variation, and then cari dia punya adjustment, seasonal index, dan barulah pergi kepada forecast value yang biasa dia akan tanya untuk soalan yang kedua lah. Okay, so the next one adalah example daripada yang Monday, Tuesday, Wednesday tadi. Kalau yang ini dia punya forecasting adalah based on year. Okay, as you can see kan, kita gunakan 2009, 2010 dan 2011 based on dalam quarter dia. So yang ni adalah based on year. So boleh juga dalam bentuk daily. Okay, so dalam bentuk daily adalah example yang seterusnya, which means kita sambung daripada yang tadi. So soalannya ni pun bentuk yang sama. Dia nak cari pasal production of computer. So production of computer tu you need to make sure that dia punya seasonal index kita akan dapat, and dengan forecast dia punya production of the computer Monday, Tuesday during Saturday. Oops,
this one is not actually Monday, Tuesday. This one is actually morning and afternoon, if I'm not mistaken. Morning and afternoon. Okay, so error at this part is, you can see, you need to find the morning and afternoon. Okay, this one error. So morning and afternoon, shift dia afternoon, sebab before this kita dah dapatkan dia punya trend untuk morning and afternoon kan. So sambung sahaja bila dia berlakunya seasonal variation, apa yang berlaku dia punya forecasting kita jadi lain sikit lah. So okay, this one adalah based on kita punya result back then in example 5.5 we dapat this value. So this one adalah benda yang kita blankkan dia lah, sebab dia 3 moving average, yang mana 1, 2, 3 you akan fill in this ni lah dari segi placing dia. So seasonal variation as usual, apa yang you perlu buat adalah y divide with t times with 100, and then you akan dapat this value lah. So value yang pertama adalah 93.333 103.4335, and then the next one is 98.3193, and then 99.1701, and then the next one is 103.3088, and then kita ada 98.75. I'm sorry, I can't see. 933 103 98 99 103 98 96 96.2810. So saya fill in dulu 3498 99.5851 93.8017 107.0248 98.7654 dengan lagi satu is 95.0413. Okay, based on this value, as you can see, ambil je y, bahagikan dengan t, darabkan dengan 100. So let's say saya ambil contoh yang pertama lah, saya tunjukkan sahaja 40 kalikan dengan 100. Kalau darab dengan bahagi, boleh terus tekan je. So you akan dapat this value yang mana 93.3333. Nampak kan? Okay, so the next one adalah, okay, saya tunjukkan dua lah. So the second level is 241, bahagikan dengan 233 times with 100. So you akan dapat 103.4334 ataupun 35. Okay, so this value dah dapat, and then the second step adalah you need to tabulate kan. Ingat, tabulate adalah second step, which is you need to do tabulation. So for this tabulation, salin dulu apa yang ada dekat quarter ni. Macam tadi quarter kan, kalau yang ni adalah Monday afternoon dengan evening. So you need to fill in lah, fill in dia punya this part. Sorry. So bila you fill in, yang pertama sekali morning tak ada. Untuk yang first kan Monday, and then morning tak ada. Monday morning tak ada kat bahagian sini. So just buat je sahaja dash, and then seterusnya you fill in pergi ke kanan lah, 93.333, and then 103. Seterusnya ambil yang 98 Tuesday, 98.3193, and then 99.1701, and then kita ada 103.3088 88 or 58. Oh, actually this one is 58. Okay, 58. Sekejap, let me check back. Lagi 2, 3, 4 10. Sekejap, 250 bahagikan dengan 234 darabkan dengan 100. Oh, this part is 106 lah. I think 9333 103.9899 103, this one 250 kan, 240 233 238 241. Oh, this one 242. Sekejap this one 1, 2, 3.
tambah 237 bahagi 3. Okay, so I wrong at this part. Saya tersalah salin this part. Supposed to be 242 39 tambah 239 250 237. So bila dah tambah tadi 239 250 237, you dapat 726 kan. And then 726 bila bahagi dengan 3, you akan dapat 242. So saya wrong kat bahagian sini. So since kita ada 250, so just tekan balik lah. 250 bagikan dengan 242 times with 100, you akan dapat 103 3058. Okay, 3058 103 3058. So this one is right lah. Okay, so sometimes akan ada berlakunya error kalau you tersalah salin, macam I buat lah. So this one tak boleh follow. Okay, okay, seterusnya yang this one, kalau saya salah bagi tahu saja. Sebab ni saya kira sendiri, don't have the schema, bukan pasti punya soalan kan. So just exercise saya sendiri lah. Maybe ada tersilap sebab buat video kan. Okay, 5851. And then 98.75 98.75 103 50 98.75 96.2810 105.3498. And then you ada 99.5851. And then 93.8017 107.0248. Dan kita ada 98.7654 95 lagi 10413. And then at the same time this one tak ada apa-apa lah. Okay, so kita ada blank at 1 dengan atas kat bahagian bawah ni. Okay, so this total tambahkan saja. Ini bersama tambahkan, ini tambahkan, ini lepas dah tambah boleh terus cari average lah. Contoh yang pertama saya buat untuk yang pertama sahaja, which is 98.3193 tambah 98.75 tambahkan dengan 99.5851 tambahkan dengan 98.7654. Dan you dah dapat dah nilai kat sini. Terus dia tulis dulu 395 perpuluhan 4198 kan, 4198. Okay, so daripada sini terus dia bahagikan dengan, kita sambung sahaja 1, 2, 3, 4. So ada 4, bahagikan dengan 4, you akan dapat nilai 98.8550 98.8550. Okay, so sama juga macam seterusnya, you just tambah saja. Kalau macam ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, that's mean you kena tambah semua dan bahagikan dengan 5 lah. So hasil tambah semua adalah 47.6271. And then you divide kan dengan 5. Saya semak balik. So you akan dapat 95. Betul lah, 95.5254. And then the next one is you will get 419.1139. And then when you divide, you akan dapat 104.7785. So as usual, kalau macam tadi total dia 400, so this time totalnya akan jadi 300. So bila you add tak sampai 300 ataupun terlebih sikit daripada 300, biasanya kurang daripada 300, so that means you kena buat adjustment. So senang kita buat adjustment sahaja, which is 300 unit divide with total yang saya dapat kat bahagian sini adalah 299.1589. So kita kena adjust lebih kurang 1.0028. So 1.0028 sangat penting. Sebab tu saya cakap kena buat 4 tempat perpuluhan. Okay, bila buat 4 tempat perpuluhan, nampak kalau you buat 2 tempat perpuluhan jadi 1.00. Dia tak ada makna lah kalau you darabkan balik. Faham kan maksud saya kan? So kalau 299.1 bila you bundakan dapat 299 balik, maksudnya tak sampai 300. So it's about 1.0028. Then setiap satu ni kena darabkan dengan kita punya adjustment. So bila you darab, you akan dapat 99.1318. The next one is
95.7929, and then the next one is 104. 104.7785. Saya tersilap kat sini. 98. Betul lah. Betul. 99.1318. Betul 95.7972. okey. Yang ni 105. 105.0719. okey. So since dah banyak sangat number, saya jadi ni sebab at the same time kena buat video kan. So okay, so this one adalah seasonal punya value. Bila you tambah balik nilai-nilai yang ni, which is 99.1318 tambahkan je dengan 95.7929 tambah 105.0719. So bila you add semua, you akan dapat, nampak tak, 9999.9999966. So maksudnya bila you gunakan dapat 300. So berbeza sikit lah dengan yang tadi. So kita kena pastikan fix kan, bila ni akan dapat 300 balik lah. Okay, so in terms of interpretation, you kena interpret dari segi morning, the number of computer produced tu based on apa benda lah you tengah nak buat forecasting kan. Kalau you nak buat sale macam tadi, buat sale lah. Kalau yang ni adalah number of computer produced, so 0.8% below the trend. And then this one adalah 4.21 below the trend. Cuma ni je yang lebih daripada trend. So 5.07 above the trend. Okay. Okay, so as usual dia suruh fokus nilai yang bila ada berlakunya seasonal, berapa banyak nak fokus. So you just buat di satu table yang mana kita nak fokus Saturday tadi kan. So fokus for Saturday. Fokus for Saturday hari Sabtu, yang mana hari Sabtu kita ada shift. So shift yang kita nak adalah morning dengan afternoon. Kita sambung yang tadi. So the first one adalah kita punya trend. Trend kita dah dapat tadi. So you just tulis sahaja trend kita dapat trend sama dengan 22.242.3334. The next one, trend is equal to 242.5001. So in terms of seasonal variation, apa yang you perlu buat, ini adalah dari segi production of computer. Forecast value of production of computer. Okay, so in terms of yang ni lah, unit lah. Okay, so proceed kepada kita punya nilai tadi kan. So Y sama dengan unit times with dia punya trend. Seasonal index untuk morning darabkan dengan dia punya trend and then divide with 100. So you just ambil sahaja 242.3334 times with kita punya trend is seasonal index 99.1318 and then divide with just times sahaja. Yang divide tu tadi adalah betul lah, divide with 100. I forgot. Sama juga this for 2.05001 betul lah, divide with 100. 95.7929 divide with 100. Okay, so kita akan gunakan formula untuk forecast value macam tadi. Trend darabkan dengan seasonal divide with 100. Okay, so for this one I tak kira lagi. So just ambil 242.3334 times with 99.1318 and then divide with 100. So you akan dapat 240.2295 and then another one is 242.5001 times with 95.7929 divide with 100. Okay, so we'll get 232.2979. okay, in terms of this value, you akan dapat this value lah, 240.2295 dengan this one. This one adalah forecast value untuk production of computer. So okay guys, as a conclusion, before I end our lesson for topic 5, just a brief conclusion. So to compare with the trend value, as before this kita dah calculate kan dia punya forecast bila dia ada trend sahaja, means
bila ada komponen trend sahaja untuk forecast value, as you can see kita dapat dalam 242 production units of computer kan. So for this one adalah dalam 242.5. Beza dia sikit sahaja. And then bila ada seasonal, based on seasonal index, so kita nampakkan kat sini, kalau morning the number of the computer produced are 0.8% below the trend. So ni pun below juga. That's mean tak ada berlakunya increasing pun. Bila dia dah ada seasonal value, let's say waktu tu seasonal tu maksudnya waktu masuk universiti kan. Kalau waktu masuk universiti sepatutnya peningkatan dari segi jualan komputer, but then dia masih lagi constant kan 99%. Maksudnya below the trend tu tak ada berlakunya increasing lah. Bila dia masuk evening, okay, ramai dah beli komputer pula. So in terms of seasonal tu increasing adalah pada bahagian yang evening ni lah. Maksudnya production dia makin increase. So that's why bila you compare the forecast value based on trend dengan based on seasonal, ada berlakunya decreasing. Kan nampak tak? So this 242 ni 240, and then daripada 242 dia jadi 232. So berlakunya decreasing lah. Sama juga macam sale yang kita gunakan, sale untuk trend value, kita dapat 48 and 49 kan. Tapi bila kita gunakan seasonal variation, based on seasonal variation, berlakunya increasing at this place. And then at this one, kuartal yang kedua berlakunya decreasing. So bila berlakunya increasing daripada harga dia yang asal, which is bila trend sahaja 48.625. So maksudnya 48,000 lah kat sini kan dia punya sale. Tapi bila berlakunya increasing dekat seasonal ni ada berlakunya increasing, jadi dia punya harga tu increase kat sini. So that is why dia ada 79,000. So kalau yang ini pula berlakunya decreasing, iaitu 81 kan, berlakunya decreasing sebanyak 19%. That is why dia punya sale untuk seasonal, bila berlakunya seasonal variation at this time, which is for kuartal yang kedua, berlakunya decreasing. Okay, so that is how sebenarnya a bit interesting bila kita nak study about the forecasting, as you can predict the future value, especially in terms of investment dan sebagainya lah. Okay, so that's all for this topic. Thank you. Assalamualaikum.